তিনি जों अछय मनु छयलेंटा TTADC नि कन्स्टिट्युएन्सि लम्बा बिल स्कूल नि ग्राउंड कैसा चिनिति प्रामथानी लुकुथुम पांदा बसकां 12 तारिख एडिसि चौमारिक रक्सावै पांदानी बरम गनां सभापति चिनी ताकुक अभिजित बरो कारिबो फाइसक पाइजाक चिनी बरम गनां MDC चिनी हंस त्रिपुरा बरो कारिबो पांदानो मोजांरायनायनि बागै फाइसक पाइजाक चिनी दलाई जुनालनि बरम गनां चेयरमैन चिनी चाकरा बरम गनां रतीश त्रिपुरा बनो कारिबो ओ दांसावा आचुकजाक चिनी तिप्रामथा जतो लीडर्स चिनी YTF नि लीडर चिनी हलिउड चाकमा नखबुई तेओ पांदाव फाइसक पाइजाक ओ 6 नं मनु छयलेंटा कन्स्टिट्युएन्सि नि जतो रांसाकनि माया गनां दाखु बुखु अक्रा चाक्रा रग्न खुलुमुं याफारो जतनो चमानि चिबाई आज के 6 नং मनु छयलेंटा कन्स्टिट्युएन्सिते आमादेर तिप्रामथार सभा आगामी 12 एप्रिल 2026 TTADC निर्वाचन होते जाच्छे सेखाने এই কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে যাকেই আমাদের বুবাগরা প্রার্থী বানাবে তাকেই আমরা বিপুল ভোটে জয় করব এবং আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং আমরা যে র্যালি করে আসলাম এই মাঠ পর্যন্ত এই র্যালি আজকে এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে আগামী 12 তারিখে আমরা বুবাগরাকে একটা গিফট এই মনো ছয়লেংটা থেকে মহারাজার কাছে আমরা দিতে পারবো 17 তারিখ আমাদের কাউন্টিং হবে এবং এই মনো ছয়লেংটা থেকে এডিসি রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনাদের কথা বলার জন্য সেই এডিসিতে আমরা এখান থেকে একজন লিডার পাঠাতে পারবো মানে এটাই বলতে চাই যে আপনারা একতা থাকুন থানসা থাকুন ইউনিটি রাখুন থানসা ইউনিটি রাখলে আর কেউ আমাদেরকে আটকে রাখতে পারবে না সুতরাং আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ত্রিপুরার সকল সুনাগরিকদেরকে আমরা এটাই বলতে চাইবো যারা এডিসি এরিয়াতে বসবাস করছেন তাদেরকে আমরা আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটাই বার্তা দিতে পারছি যে আমরা আগামী 12 তারিখে যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবই তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহারাজা চিনি বুবাগ্রানি ইয়াপ্রি তেবক রাক সিনাই আবনো প্রমাণ খাইও তাকুরক বুকুরক नरक थानसा तंगदी थानसा तंखाय जों जत जागावनो जों जयिं माननाय कपलायिं माननाय थानसा जुदि ना थाकी তাহলে আমাদেরকে
আরো টুকরো টুকরো করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখছি আমাদের নর্থ ইস্ট থেকে যারা বাইরে কাজ করছে, পড়াশোনা করছে, তাদেরকে আমাদের এই নাক চেপ্টা নারবুং দেখে আমাদেরকে ট্রিট করে। মোমো চাইনিজ বলে আমাদের এঞ্জেল চাকমাকে মারা হয়েছিল। কে আন্দোলন করছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে? এই বুবাগ্রার নেতৃত্বে শুধু ত্রিপুরামথা পার্টি এঞ্জেল চাকমার জন্য আন্দোলন করছে, যাতে জাস্টিস পাওয়া যায়। আমাদের এখানের এমএলএ, বিধায়ক, সারা ত্রিপুরার আমাদের ত্রিপুরামথার যারা বিধায়করা আছেন, সবাই মিলে বিধানসভার মধ্যে এঞ্জেল চাকমার কথা উঠিয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনো এমএলএ আমাদের এঞ্জেল চাকমাকে যে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, কেউ কথা তুলেছিল? কেউ তুলেনি। শুধু আমাদের ত্রিপুরামথার এমএলএরাই আমাদের এঞ্জেল চাকমার জন্য কথা তুলেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিতে হয়েছে। আমরা যদি একতা থাকি তাহলে আমরা যে কোনো সমস্যা থেকে সমাধানে আমরা আসতে পারি, কিন্তু আমরা যদি ডিভাইড করে থাকি শুধু রাজনীতি করার জন্য, যদি রাজনীতিনো সিমিনো হামজাগলাই তংখাই দফানো হামজাগিয়া হংখাই সালসা जों गोमावै माथांनाय অতি প্রাহানি। আমরা বিশ্বাস করি আমরা ওই ভারতীয়, जों পয়তো খায়ও जों ইন্ডিয়ান ন। আমরা যদি আমাদেরকে যদি ভারতের সংবিধান যে ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যে পড়তে অসুখ বিসুখ হলে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে, পড়াশোনা করতে, যে কোনো রাজ্যে যাওয়ার থাকা আমাদেরকে সংবিধান অধিকার দিয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে সবাই ভারতীয় ভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে না। সেটাই প্রমাণ আমাদের এঞ্জেল চাকমাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কেন? নর্থ ইস্টের লোক, আমাদের চেহারা ভারতীয় না, এইভাবে তারা ট্রিট করে। কিন্তু আমরা একতা আছি বলে আজকে এঞ্জেল চাকমার ব্যাপারে আমরা কথা তুলতে পারছি। আগামী দিনে এঞ্জেল চাকমার বিচার দিতেই হবে, তার জন্য আমরা আরো কঠোর আন্দোলনে যেতে হবে। তাকুরক বুকুরক আপনার ওয়ান সুগনা নাঙ্গো আমাদের মহারাজ শ্রী বুবাগ্রা তামনি বাগৈ ত্রিপুরা সারনি বাগৈ ওয়ান সুগুই সামং খাইতং जों सावै मानो যারা অহানি অরিজিনাল বুসারক जों চিনি নগ নুখুং টংফানো চিনি বাড়ি খাইছানানি বাগৈ রাবার বাগান খাইছানানি বাগৈ জায়গা টংফানো আ জায়গানি প্রমাণপত্র চিনি থানি গ্রৈ তো তংবাই নংনি থানি নংনি নুখুং খাই টংমানি আসুক বছর বছর চিনি দাদু চিনি বাবু তাবুক जों tongui tongo to tongbai nongni nukhung khaijakni nongni nogni lapsa kagos to tongbai nongni thani grei chini tiprasa o hani busahini जों chiri khoglai tongo kintu chin thani kono proman grei a proman no kari rina bagina chini bubagra kendro sarkar bai chukti khaiei जोंनो land right rincho land right जों je tongui tongmani hano जों लापसा प्रमाणपत्र चिनि बुबाग्रा कारि खालामनानै मुचुं जागौ जाहाथे जोंबो तंगै थानाय जों तंगै थामानि परे चिनि बुसाबुतै चिनि बुसुग्रक अ जागायाव सुखे शान्तिते तंगै थाङै माननानै जों चिनि अधिकार से सानबले जों तो कुनु बुइनि अधिकार सेगैना हानानै कक सायाबले
गाव जागानो जों बुजिथाय किन्तु जों कामनाय जों नुगै दङ चिनि मकल बिसकांगो चिनि जतनि नुखुंगोनो गारि बाइक अटो फानो तंखांखाय टमटम फानो तंखांखाय आबुनिखाय चिनि थानि प्रमाण पत्र दङ अमो आनि जों जुदि पुलिस बाय मानजाखांखाय अमदे निनि बाइक अमदे निनि गारि अमनि प्रमाण तामो हिनि पुलिस सिंखांखाय चिनि पकेटो सब समय दाजाक इको रेजिस्ट्रेशन कार्ड दङ म एमक चाकमा म आनि गारि आनि बाइक नि नम्बर बाय आनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर मिली नायदिखाय मिलिखाय अब निनि आमनो निनि प्रमाण किन्तु न ओ बाइक ओ गारि जोंबाय सारा जीवन तंगिया 20-25 बছর পরে हिंखाय ओ बाइक रक बेबाग नष्ट हंगै थांबाय आबोनिखे चिन्तानि प्रमाण दङ जे हा चिनि दादु सं चिनि बाबु सं ताबुक जों तंगै दङ जों तंमानि परे चिनि बुसा बुतै चिनि बुसुक रक तंगै थानाय जों थुइ थांमानि परेबो ओ हा नष्ट हंगिया ओ हा न तंनाय किन्तु आबोनिखे चिन्तानि प्रमाण पत्र गरै अमनो जों केबो वानसुगलाया चिनि बुबाग्रा कुथुक के वानसुगैनो टिप्रासारनो ओ हानि मालिक सनामनानै नांनाय इनिसे बुबाग्रा लराय खाय दङ वानसुगै सामं खाय दङ ओ जरावो जों जतनो बेबागनो राजनीतिनो तरजागियावै चिनि थानसा एगो चिनि भबिष्यतनि कग्नो चिनि बुसाबुतिरनि कग्नो वानसुगै फायदि जोंनि आप्रि सालायानो आबोसे चिनि बुबाग्रा सावै दंले आबोनो चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं बुबाग्रानि वानसुगमुं जे टिप्रासारगनो ओ हानि बुसारगनो कुसुं कुसुं ओ हाव तंगै थानानै जों जे ताबुक बिरमान मानै दंमानि हाय चिनि बुसाबुतिरक चिनि बुसुरक अमहाय बिरमान ता मानसि दं बरक सुस्थखायनो ओ हाव तंगै मानतं हिनि वानसुगैनो बुबाग्रा जोंनो लाबसा कागज फानो खलाय कलांनानि मुचुं जागौ अबसे चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं तै कायसा चिनि टिप्रासारक जारा एडिसि आमचे तंनायरक तामो देबरमा तामो चाकमा तामो मलसम तामो काइपें तामो रियां तामो त्रिपुरा जतनि थानिनो रां गरै गरिब आबुनि बागैनो केन्द्र सरकारनो सावै दङ केन्द्रनि जे रां चिनि बागै फाइमानि आबो स्टेट गभर्नमेन्टनि तारो हरदे डाइरेक्ट एडिसिनो हरदे कारण स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइका हंखाय आजागो उ स्टेट गभर्नमेन्ट जे गभर्नमेन्ट एडिसिनो रां रहर ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टै बरक चिनि टिप्रासारनो रां खारेनानि मुचुं जागिया इकोनॉमिकली डेवलपमेंट खालायनानि मुचुं जागिया कारण रां खायथांगा हंखाय राजनीति खायतगलाक आबोनि बागै ओ रांनो थेकेन के गोसारि तनानि बागै स्टेट गभर्नमेन्ट होनानि मुचुं जागौ गचिन बुबाग्राखै हाया जोंनो डाइरेक्ट सर हरदे जे फान चिनि बागै बाजेट खालायजागो आ बाजेट नि रां जोंनो डाइरेक्ट रहदे आमनो डाइरेक्ट फंडिंग आमोसे साइतंले चिनि बुबाग्रा ते आबो चिनि बुबाग्रा कुनु जाति कुनु धर्मनि बिरुद्धे कक सावै दङ हायदा कक साहेबले चिनि टिप्रा मथा पार्टी बुबाग्रानि बिसिंदै ताबुक टिसिएफ खाजाका चिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट ओरा आसुकजाक আমাদের বুবাগ্রা তো কোনোদিন কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেনি তো এবং বলবেও না কেন বলবে তাই সানানিবা जों तो चिनि अधिकार से सानले ना जोंनो चिनि अधिकार रेडी जेबाबे जेनारेल एरियाव नों सुजुग सुबिदा रै दंमानि हायनो चिनि एडिसि एरियाव दंनाय रंनि बागैबो आ सुजुग सुबिदा खाय रेडी से साबले चिनि बुबाग्रा तो उ जेनारेल एरिया नि ओखाय नों माइरां गुपुलंखाय माइरियो मांस बाय दाल बाय मायो गुपुलंखाय चादि हिरियो एडिसि एरिया नि बररंना हकै उ किसी सा माइरियो तुइलुइ रिउखाय नाय देबा जोंनो आमा हायकेलु चारि दियो कक साव तार माने अमया जे उ जेनारेल एरिया नि माइरांनि माइनो खायि जोंनो चारि दि हिनसे हेबले चिनि बुबाग्रा बरनो चारि मा हायकेनो जोंनो चारि दि बरनो आरो नि लामा खायमे हायकेनो चिनि रबो खायरे दि
bongora tuiman thoma hino chini tiprasa area wo tuiman thoridi general area wo kaham hospital school toma hino o ADC tiprasa area bo ridi o kok sable koro poro samni biruddhe kok saito khaba जों तो कुनु दिनो बांग्लादेश नि बरनो किफिले रहदि बांगाली खेदा खायदि अको बुबाग्रा सावो त्रिपुरा हावो तंग खचांग तनिदि त्रिपुरा हावो इलेक्शन फाइफानो केबो तावाला लायदि सिनि त्रिपुरा सारौले जों सिनि अधिकार मानना नांनाय अकक साबले जों मोथांजाना नांनाय ताखुरो बुखुरो सिनि बुसा बुद्धि रंनि भबिष्यत जों वानसुना नांनाय आबोसे सिनि बुबाग्रा साइतंले तिनि रोमान स्क्रिप्ट हेकबे इंग्लिश ओ इंग्लिश नो बाक्सा रोमान हिमानि बुजिया रोमान बायदिनि खागलाबो सिजाक तंले माजे इमो इंग्लिश एमो रोमान या हिन